ପିଲାମାନେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଆମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଦେଖିବା। ତୁମେ କହିଲ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 କେତେ ହେବ? ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ଲେଟ୍ ଲାଗିବ। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 ଆମକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏହାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ପକେଇବା ତେବେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ଆମେ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ କରିଦେଇ ପାରିବା। ଦେଖ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କେତେ? 5 5 × 6 କରିଦେବା ବାଇ 2 କଟେଇ ଦିଅ 2 3 6 5 3 15 ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସାଥୀ ପାଇଗଲୁ ନୁହେଁ କି? ତାହେଲେ ଦେଖିବା 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନେବା। ଯଦି ଆମେ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଶେଷ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି? ଶେଷ ଅଙ୍କ କେତେ ଅଛି? 100 ଅଛି ନୁହେଁ କି? ତାହେଲେ 100 ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 101 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2 କରିଦିଅ। 2 ରେ 100ଟାକୁ କଟେଇ ଦିଅ 50 ଗୁଣନ କରିଦିଅ। ଦେଖ 5050 ଆସିଲା ନୁହେଁ କି? ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ 1 + 2 + 3 + 4 ଏମିତି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ତୁମେ ସହଜରେ କହିଦେଇ ପାରିବ କେତେ ହେବ? 10 × 11 ବାଇ 2 55 ହେଉଛି ନୁହେଁ କି? 55। ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି କ୍ରମିକ ଗଣ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ତୁମେ 1 ରୁ ନେବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତୁମେ ନିଅ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନିଅ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ ଅକ୍ଳେଶରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭାବରେ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ତୁମେ 1 + 2 + 3 ଯୁକ୍ତ କରି ଯିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଏଇଟା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। এইଭଳି ଯଦି ଆମେ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନେବା, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ନେବା ଆମେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ନେବା? ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମଟା କିଏ? 2 ନାଇଁ କି? 2 ପ୍ଲସ୍ ତାପରେ କିଏ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 4 + 6 + 8 + 10 ଆମେ ଏତିକି ନେବା। ଏଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ତ ଆମେ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ କରିଦେବା। କେମିତି ଦେଖ 2 + 4 + 6 + 8 + 10 କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 5ଟି ନୁହେଁ କି? କେତୋଟି? 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତାହେଲେ 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଆମେ 5 ଲେଖିଦେବା ଏଠି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 6 500 କେତେ? 30। ତୁମେ ଦେଖିକି ଦେଖ 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 ଏମିତି ଯୋଗ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ଆମକୁ ସୂତ୍ର ପକେଇ ଦେଲୁ ସଂଖ୍ୟା ଆମର କେତୋଟି ଅଛି? 5ଟି ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ 5ଟି 5 × 6 5 × 6 = 30। ସେଇଭଳି ଆମେ ନେଇପାରିବା 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କହିଲ? 1 2 3 4 5 6 7 କେତେ ହେବ? 7 × 8 8 ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 56। এইଭଳି ଆମେ ଆଉ କିଛି ବି ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ପାରିବା ନୁହେଁ କି? ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଆମେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କରିବା। କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଆମେ କରିବା। କ'ଣ କରିବା? ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି 1 ତାପରେ 3 ତାପରେ 5 7 ଦେଖ କେତେ ସହଜରେ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି?
चारोटी संख्या अच्छी 4 रो वर्ग कर दियो एका बेले बाहरी गला 16 एमिति कौशल रे तुमे बड़ बड़ अजुग्म संख्यार जग युग्म संख्यार जग एवं क्रमिक जो एक रु जेते पर्यंत भी तुमको जग करबा पई कहिथिबो तुमे प्रेस रे कर दे परिबो पिला माने आ गोटे कहिलो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 केतोटी संख्या अछि 1 2 3 4 5 6 6 रो स्क्वायर केते 36 वेरी गुड तो एई भलिया हम आज कोन शिखिले क्रमिक गणन संख्यार योगफल अयुग्म संख्यार योगफल एवं आ गोटे कोन युग्म संख्यार योगफल एबे आ गोटे तुमको नुआ जिनस शिखौची नुआ गणित शिखिबा मु लेखुची गोटे देख अनुक्रम गोटे लेखुची 1 divided by 1 into 2 1 divided by 2 into 3 plus 1 divided by 3 into 4 equal to केते 1 by 1 गुणन 2 प्लस 1 विभक्त 2 गुणन 3 प्लस 1 विभक्त 3 गुणन 4 समान केते मु संगे संगे कही देवी तुमको 1 सेकंड लगबो नहीं देखो मु लिखिली 3 विभक्त 4 चिंता करो 1 by 1 into 2 plus 1 by 2 into 3 plus 1 by 3 into 4 equal to केते आसिला उत्तर 3 by 4 केमती जानिलो तुमे देखि देबो पिला माने एठी केते अछि 3 एठी केते अछि 4 3 by 4 लिखि देबो संगे संगे तुमे आंसर पाई गलो देखिबा केमती होची मु गोटे ट्रिक देखौची देखो 1 by 1 into 2 जहा 1 by 1 minus 1 by 2 ता से भलिया 1 by 2 into 3 जहा 1 by 2 minus 1 by 3 ता से भली 1 by 3 into 4 जहा 1 by 3 minus 1 by 4 ता हमें यहाँ कुछ जॉब कर दबा जॉब फल केते हबो देखो केमिति करूची देखो केमिति सूत्रटा बाहरुची देखो एठी देखो -1 by 2 plus 1 by 2 कटि गला देखिलो -1 by 3 plus 1 by 3 कटि गला बोलला केते 1 by 1 1 by 1 minus 1 by 4 तुमे लो सागु नेलो 4 তাহলে এটি 4 বিয়োগ 1 সমান 3 বিভক্ত 4 তাহলে তুমি এই উত্তরটা পাই গেল তাহলে আর গোটে করিবা 1 by 1 into 2 plus 1 by 2 into 3 1 by 3 into 4 plus 1 by 16 into 17 केते हबो हमें प्रेस रे लिखि देई परिबा केते हबो 16 by 17 डायरेक्ट हम आंसर लिखि देई परिबा 16 by 17 ताले यहा पई जदी हम n संख्या को पद में नहीं परिबा 1 by 2 1 by 2 into 3 plus 1 by 3 into 4 plus हमें n संख्या को नहीं परिबा 1 by n into n plus 1 ए 16 टी मने करो n हला 17 टी कते हिजबो n plus 1 ताले फार्मूला होची n by n plus 1 एटा गोटे हमें फार्मूला हमें काढी देई परिबो ताले मु ए फार्मूलाटा कहि देली तुमको चारोटी फार्मूला आबे सिखौची जोटा ऑलरेडी प्रथमे तुमे सिखिलो जोटा कि क्रमिक गणन संख्यार योगफल ता पई फार्मूलाटा लिखि दउची तापरे युग्म संख्यक गणन संख्यार योगफल तार फार्मूलाटा लिखि दउची तापर अयुग्म संख्यार योगफल तार फार्मूला लिखि दउची एवं एटा भी आउथरे मु लिखि दउची ताले 1 + 2 + 3 + 4 जदि n संख्या को
पदर जोग हुए तार सूत्र होचे n इंटू n प्लस 1 बाय 2 এই सूत्र प्रयोग करी एठी जेती थिबो एठी मने करो 20 थिबो तुम एटा 20 लिखिबो एटा 21 लिखिबो 20 गुणन 21 बाय 2 कर देले संगे संगे तुमे उत्तरटी पाई जीवो से भले जदि हम अजुग्म नेबा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस एमती n संख्या को नहीं जीवा ताले कोन हबो ता सूत्र हे जीवो n स्क्वायर जेउ संख्याटा थिबो जेतोटी गणी देबो तुमे पांचटी अछि 5 लिखिबो 5 रो वर्ग करि देबो ऑटोमेटिकली तुमे संगे संगे 1 सेकेंड तुमे बाहर कर देई परिबो से बेला जदि हम युग्म संख्या को नेबा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस ए बेला नेबा n संख्या को एमती नहीं जीवा ताले ता सूत्र होची n इंटू n प्लस 1 शेष संख्या केतोटी थिबो गणी देबो 1 2 3 पर जेतोटी गणी देला परे तुमे की कर देबो ता परवर्ती संख्या को ग्रहण कर देबो तुमे ऑटोमेटिकली तार आंसर टी पाई जीवो आ गोटे कोन सिखैली 1 बाय 1 इंटू 2 प्लस 1 बाय 2 इंटू 3 प्लस 1 बाय 3 इंटू 4 प्लस 1 बाय n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू सूत्र होची n बाय n प्लस 1 ताले एई सूत्र गुडा तुमे कोन करिवो प्रयोग करी तुमे संगे संगे 1 सेकेंड 2 सेकेंड भितरे तुमे तुमर आंसर टी पाई परिबो गोटे हला क्रमिक कोन संख्या एग्रु नेली आउ गोटे अजुग्म नेली तापरे जुग्म नेली तापरे गोटे नुआ अनुक्रमटी नेली जहार तुमे संगे संगे तुमर उत्तर पाई परिबो थैंक यू।